Hello guys, yan lang po nakuha namin oh, napakarami. Pero walang iwat. Nabatol kami sa iwat. Yan pa kayam oh. Andun oh. Saling. Eh kung magsaan ka pa ng danong siling ta, magkilat tayo. Kunin mo yung Yan pa. Oh, dapit. Eh? kunin mo yung kandero. Na neo ah. Yun eh, dalam eh. Sige. Sige na, unang gawa, Roder. I-video mo naman tong bangus. Oh, yan oh, bangus. Lusan bilang yung mga bangus na inala ni Saling. Tapos ito oh, tutut. Tutot. Tutut. So, baka no magpalya na bumbong na yan. No, dati, mga katiwot na nagkita.